Bili ka ng Yakult ha. Dalawa. Tsaka Ano bibili mo? Dalawang Yakult. isang pansit canton. Isang pansit canton. Uy, tama na. Yun lang, manghang. Manghang ha. Maanghang. Ano Opo. bibilin mo? Dalawang Yakult. Pero ito pambili pala ng Pansit canton na maanghang. Sabi mo. Ang aga Okay naman. na. Sige na. Punta ka na doon. Ano bibilin mo? Dalawang Yakult. Tapos pansit canton na maanghang. Very good. Yan, nahulog ako pero. Yeah. Tumutan ko. Tumutan ko. Tita Rayda, ano nga yun uli? Tumutan ko. Teka! Kalimutan ko. Ano? Vitamin? Dalawang Yakult, isang pansit canton anghang. Nakalimutan mo. Buti ka. Sige na, dalawang Yakult. Bili ako ng pansit canton. Tapos dalawang Yakult. Pansit canton na maanghang. Canton na maanghang. Pansit canton na maanghang. Pansit canton anghang. Pansit canton na anghang. Kuya Jun? Kuya Jun? Oh, minodaan. Pansit canton na maanghang. Tapos dalawang Yakult.